So, hello everyone. Good morning. Good morning, sir. Yeah. Am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So, all of you from which college? The Guru Nanak Institute of Technology, JNIT. JNIT. Yes, sir. Okay. Sir, I'm from So, NIT. Sir, I'm NIT. from NIT. NIT. Okay. So, actually, myself, SP Suman, and I'll be taking the whole session. So, before starting the session, just a little introduction. Please start one by one and mention your name, college name, and your stream as well as your year. Okay. So first start 10 underscore Arnab Horui. Please introduce yourself. Arnab Horui, am I audible? Tanvir, Sohini, Devjit, Yes, sir. I'm Shohini Mukherjee from Narla Institute of Technology and I'm studying CSE which stream? CSE CSC. Okay. And Tanvir, hello Tanvir, am I audible? Hello, yes, sir. Am I audible? Yeah, yeah. Yes, sir. I am Arnav Ghodi from Narla Institute of Technology from CSE IML department. Okay. And your which year? Third year, fourth year, second year, which year? Second year, third semester. Next. Next. Sir, I am Shumon Koyal from Navla Institute of Technology from the department CSC IML, Mhm. second year. Okay. And one more thing, just I want to, I would like to say that okay, it's not like that you have to speak in English. It's not like that. You can speak in Hindi, English, Bengali. Okay. Actually, in which language you are comfortable, you can speak in this language actually. So don't worry about that. First, communication should be properly, right? Suppose I'm speaking English, but you are not getting to me, or else like I'm speaking Hindi, you are not getting to me. So that is doesn't make any sense, right? So that's why if you're comfortable in Hindi, then speak in Hindi. If you're comfortable in English, then speak in English. If you're comfortable in Bengali, then speak in Bengali. Okay? And how many of you don't understand Bengali? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. And how many of you don't understand Hindi? Who don't understand Hindi? Hindi side, you don't know Hindi. MSP Said Tariq Imtiaz. You don't know Hindi. Sahil Saab, you also don't know Hindi. Hindi is not comfortable. But I actually, I know Hindi, sir. I know Hindi. huh? I know Hindi, sir. I am comfortable in Hindi. You are comfortable in Hindi. Bengali. Bengali. Okay. আচ্ছা মানে অ্যাকচুয়ালি মানে কোনো কোনো টার্ম ধরো হিন্দিতে বলতে হতেই পারে, কাউকে বোঝাচ্ছি ধরো, সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবে তো অ্যাটলিস্ট। আমি তোমাকে আমার সাথে Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি।
Okay. So today actually we will learn IoT, right? Anybody have any idea about the IoT? If you have, then please let me know. Can anyone see that what is actually IoT? I can try to explain, sir. You want to explain that? So IoT is the type of device Mhm. which connecting to internet and which the main part is used to cloud. Mm, it's not like that. So, may I? Yeah, sure. Sir, IoT stands for Internet of Things. That means we can connect any device from the internet and we can make use of it and connect several devices together to perform a certain task. Okay. Anyone else? और किसी को कुछ मालूम है इंटरनेट के बारे में? क्योंकि जानो इंटरनेट की जिनिस This is embedded with sensors and software. बोलो साहिल. Sir, internet are different computers connected together. Different computers. Okay. Yes. Internet is a global networking communication system. Okay. Basically, what actually happening here? If all people are little close to IoT, but actually, whatever you were saying, it is a like sometimes Three Idiots देखा है movie. Yes, sir. When professor asks question, what about like machine and mechanism and all that stuff, he started to explaining about like full sentence, the इसको बोलते हैं किताबी भाषा. So it's not like that complicated. What actually you were thinking. Basically, in simple language, if I say, then it is like आपके पास electronics component है, right? You are getting data from that. Suppose you have a potentiometer. I think you are familiar with potentiometer. Do you know what is potentiometer? Yes, sir. Yeah. So continuously, like how many of you see like radio or FM radio or normal radio? Anyone seen about radio? Yes, sir, we have in our house. So they have a knob, right? Sir. So using actually adjusting the knob, we can actually control the volume of the radio, right? Yes, sir. So this is actually this is actually kind of knob, right? And it is in अगर इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा में इसको कहा जाए तो it is called like potentiometer. So what actually happening here? Continuously we are getting some value from that knob. I mean that potentiometer. I'm getting some value, right? I'm fetching some value, and whenever I'm fetching the data, I just want to publish globally. So that purpose I need one device that is called microcontroller. So what actually microcontroller doing? Microcontroller fetching that value and it is publishing to the internet. And using internet, we are getting all the kind of things like value. और थोड़ा सा अगर सिंपल से एग्जांपल अगर हम देंगे तो everybody have smartphone, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So one second. Yeah. So I think you have noticed that there have an option brightness control, right? Brightness control system is there. There have two functions.
one is manual and one is auto. Am I right or not? Yes, sir. Sir. So whenever you are putting your mobile device in auto mode, so that time what happened actually? Who can say? Sir, the mobile adjusts the brightness randomly. Depends on what? On the brightness of the surrounding. Surrounding, yeah. Whenever the surroundings brightness is high, your brightness also high. I mean mobile device brightness also high. Whenever surrounding device is brightness is very low, then your mobile device brightness also low. So that means it is adjusting according to what? According to surrounding brightness, right? So this is actually called embedded system. Now how it is actually working? So it means, where is whiteboard? One second. My screen is visible to all of you. Yes, sir. So this is the first time actually I'm using. If I do some mistake, then please notify me, okay? So one second. Where the eraser? Yeah, I think this one. So that means, so this is actually your mobile device. And okay, so that means inside mobile there have a sensor. So according to the sensor value, actually it is adjusting the value, I mean the brightness, isn't it or not? Yes, sir. Yeah. So can anyone see which sensor mobile actually using to control the brightness? Ambient light sensor. Ambient light sensor. Okay. Camera, I think. Which one? So camera, front camera. Front camera. No, Yes, sir. it's not like Maybe. that. It is actually the LDR. Which one? LDR. That means Light dependent register. yeah. So what happening here, you know, so this LDR sensor, according to this LDR sensor, whenever brightness is high, it will give you, like, if I assume that my highest peak max value is 1024 and minimum value is 0, okay? So whenever brightness is high, it will give you a low value. So that means it will like 350, 320, 120, 15, 16, like that. And whenever brightness is low, the value will also increase. That means it will increase like 700, 800, 900, 2000. Sorry, uh, uh, 600, 700 up to 1024. Okay. So मतलब क्या The है? brightness unit is Sorry.
So the unit of brightness is? Unit of brightness. Flux. Sir, lumens. Sorry. Lumens. You can also use that. According to the SI and CGS, you know that SI, CGS. Yes, sir. According depends on that, and the CD. unit will be changed. Standard Okay. lumens. So basically, what actually I was trying to say. So basically, what happening here? So I can assume also one thing, like one value, like 500. Okay. So I'm assuming a certain point, a certain value, that is 500. So I can say if the value greater than 500, so that means our brightness should be low. And if the brightness is less than 500, then our brightness will be high. I can say or not? Yes, sir. Yeah. Sir, So please that repeat. means this is, I am assuming a certain value like 500. Okay. Or you can say it is a threshold value. Threshold value is 500. And LDR is continuously fetching data. 1 second. So LDR is continuously fetching data, right? So once the value is greater than 500, that time I'm assuming that brightness is low. And if the value of the LDR is less than 500, then the brightness is high. So can I assume this kind of logic or not? Yes or no? Sir, we are assuming it as a threshold. आपके पास वैल्यू मैंने कितना बोला 0 to 1024 है ना? Your name, your good name? The Shubham Banerjee. Shubham Banerjee. So Shubham, comfortable in Hindi? Yes, sir. Okay. So basically, I am assuming. See, LDR is a sensor, and its high value is I'm assuming 1024. Okay. The max value is the max data from LDR. We can get 1024, and the minimum value is 0. Now I am assuming a threshold value that is 500. Okay, clear? Up to this clear, Subham? Yes, sir. Okay. Now suppose LDR value is 700. Sometime I'm getting when brightness is very low, that time I'm getting in dark area. When you are in the dark area, LDR from LDR I'm getting the value is 700. And when you are in the bright area, like your surrounding is brightness is very high, so that time from LDR I'm getting a value. The value is like 200 or 100. Assume that. So I can say what I can say. I can say if the LDR value is greater than 500, then brightness is low. If LDR value is less than 500, then I can say the brightness is high. Up to this, it is clear to you? Or all of you? শুভম বুঝতে পেরেছো? বোঝা গেছে এটা? Yes, sir. Okay. So this kind of logic actually executing inside the mobile. And who is executing? Executing is like Snapdragon. I think you people, all of you heard about this kind of chip. You know na? What is Yes, sir. Snapdragon? SOC. Yes, sir. Yeah. It's SOC.
So basically, what is this? Is it a microcontroller or microprocessor? Microprocessor chip. Microprocessor. Okay. So what are the difference between microcontroller and microprocessor? Do you know anyone? Do you know what is the difference between microcontroller and microprocessor? Yes, sir. What is that? Your good name? Sir, I already talked about you. Okay, Arvik. Sir, microcontroller is the structural difference. Microcontroller and microprocessor is structural difference because it has microcontroller has a inbuilt memory and microprocessor has no inbuilt memory. আচ্ছা মানে বলতে চাইছো মাইক্রোকন্ট্রোলারের ইনবিল্ট সবকিছু আছে আর মাইক্রোপ্রসেসরে ইনবিল্ট নেই তাই তো? But it is only one single processing, but multitasking করতে পারে না এটা microcontroller. But microprocessor have multitasking. Yeah, absolutely right. So basically what actually happening, LDR is a one sensor. Actually I have whatever actually for example actually I have I'm saying about the LDR, right? So there have a lot of sensors, you know, inside LDR, sorry, inside mobile phone there have a lot of sensors, you know, motion sensor there. Yes, sir. Yeah. Light sensor, motion sensor, a lot of things are there, you know. So all the sensors are connected with this microprocessor, and which one that? So that is actually that Snapdragon. Okay, the Snapdragon is the microprocessor, and these sensors are connected with this microprocessor. So what actually this microprocessor doing? Microprocessor all time fetching data from these sensors, right? And according to the value, they are doing some performance. Which performance? Like the brightness control system. And during whenever you are calling to someone, your to friend, if मतलब आप अगर जब फोन को आपको कान का मतलब जो है ना आपका साइड में टच होता है ना कान का साइड में, whenever it is touching your ear, so that time what happened? Automatically the completely your display क्या होता है? बंद हो जाता है. बंद हो जाता है, right? Yeah, the light become off, right? So why? Because of that sensor. So it is sensing the motion. Am I right or not? Yes, sir. So how they are operating? So they are operating through this sensor's data. So sensor doing two things at a time. What actually sensor doing? Microprocessor is doing. Microprocessor fetching the data, okay, and giving some instruction. मतलब if you assume for some time like a human, ठीक है, मान लो कुछ गर्म चीज है, ठीक है, आपने हाथ लगा दिए, ठीक है, तो तुरंत क्या करते हैं? हाथ हटा लेते हैं कि नहीं? हटा लेते हैं ना? Reflex. So that is also a kind of microprocessor. What actually happening here? So whenever you are touching a hot pot or hot anything which is very hot, so that means your brain is sensing some data. What actually it is sensing? Your brain is sensing that the third things actually very hot. So what actually I have to do at this moment? आपको हाथ हटाना चाहिए. So you are getting instruction from your brain, right? So your brain is doing two things, two function at a time. Microprocessor is kind of that. Microprocessor also doing the same things. Microprocessor getting some data, and according to data, it is doing something else.
यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अप टू दिस एनीबॉडी हैव एनी डाउट हाउ माइक्रोप्रोसेसर इज एक्चुअली वर्किंग? मुझे कोई डाउट नहीं है सर। স্যার এলডিআরটা তাহলে মাইক্রো প্রসেসরই না? এলডিআর একটা সেন্সর, মাইক্রোপ্রসেসর না। আচ্ছা তাহলে এটা সেন্সর। হ্যাঁ, স্ন্যাপড্রাগন হচ্ছে তোমার একটা মাইক্রোপ্রসেসর। Snapdragon is a microprocessor, LDR is a sensor. So LDR is connected with microprocessor and microprocessor is fetching data from LDR. Okay, and whenever it is getting data, so according to the data, it is doing something, some function, like it is controlling your phone's brightness. Now is it clear? Yes. Okay. স্যার তার মানে এলডিআর কে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার বলতে পারি? না, এলডিআর একটা সেন্সর, মাইক্রো কন্ট্রোলার নয়। LDR is a electronic sensor. Okay. Okay. तो बेसिकली स्नैपड्रैगन कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो सबको क्लियर हो ही गया है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग भी पढ़ेंगे कि लाइक बाकी जितना सेंसर है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट थिंग्स एक्चुअली we have to learn about a particular microcontroller, then we have to learn some coding. For that you can do in like using C++, JavaScript, MicroPython, but here we will do using C or C++. Okay, and second is we will learn about some electronics components. Third is we will learn about circuit connection, and fourth we will execute all those things, like we will assemble all those things, all those electronic components with microcontroller. And lastly, when our embedded system will be completed, then we will learn about cloud, or we will learn about, you can say, some API, and we will see that how a microcontroller can connect with internet and how a microcontroller can react with internet. That means it can fetch data, it can post data. As you belongs from the CSC department, so actually people are very much familiar with API, right? If you are not yet, then I will explain also, don't worry about that. So how many of you, clearly tell me that how many of you don't know about C language? किनको, आप लोग कौन कौन है जिनको सी लैंग्वेज नहीं आती है? के सी लैंग्वेज जानो ना? How many of you don't know C language? Everybody knows C language? সবাই C language জানো? सब लोग जानते हो C language? ओके, ठीक है फिर। স্যার আমি জানি, বাট কিছু জিনিস আছে যেগুলো অ্যাডভান্স বা C++ এর সাথে সির সাথে একটু ডিফারেন্স আছে, যেগুলো একটু বুঝতে অসুবিধা হয়। সেটা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো চাপ নেই, সেটুকু মানে বেসিকটা জানা দরকার। হ্যাঁ স্যার বেসিকটাই জানি, অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স দরকার নেই, বেসিক জানলেই হবে। ঠিক আছে, ওকে ফাইন। তাহলে কিছু প্রবলেম আমরা দেখে নিই। ओके, फर्स्ट हम लोग को
पहले एक चीज 1 सेकेंड। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अभी बोल रहा था ना कि हम लोग को वी शुड नो अबाउट लाइक ए पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर, राइट? So basically, here actually we are going to use ESP8266. Okay, actually we are going to use ESP8266. Okay, so you can see this is actually the microcontroller. Okay, this is called that ESP8266, or you can say Node MCU. Yeah. And this portion actually can know, it is clearly mentioned that Wi-Fi. So this is actually the Wi-Fi module. Okay, so this is the main chip of this board. So ESP8266, who is coming? So ESP8266 is a microcontroller, and this whole thing is called actually a board. This is a board. This is not a microcontroller. So this part is very much essential. This is the main chip. This is the main microcontroller chip, you can say, which is inserted to this board. Okay, clear? So which one is very important here? Board or chip? Which one? Chip is the most important. Chip, not chips, chip. Okay. Here the ESP8266 chip, which is very much important for this Node MCU board. So all the operation will be executed here. And why then? What is the need of this board? क्यों जरूरत है इस बोर्ड का, क्यों जरूरत है? The connection orientation के लिए. हाँ, right. Suppose you have 5 switches, okay, and few wires, and your father is telling you that please connect the fan. So we will able to connect, but that will not be secure or proper way. You are not able to connect to your fan and switch. For that, what actually we have required? We required a board, right? Then we will place our switches, and after that you will easily you will be able to connect all the wires to the switches, isn't it or not? Whenever I will ask you, then please respond me, otherwise it is not possible to understand any people are getting to me or not. Okay, so in this board there have a lot of pins, you can see, right? So where you can see D0, D1, D2, D3, D4, then 3V3, GND, D5, D6, D7, D8, RX, TX, GND, 3V3. Isn't it or not? Yes, sir. Yeah. So from D0 to D8, these pins are called digital pins. Which pin? Digital pins. So can anyone tell me what is actually the digital value? 0 and 1. 0 and 1. 0, 1, 1. So that means if I do some operation through these pins, so that means we will able to get only 2 values, either 1, either 0. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I think up to this it is clear to all of you, right?
Now coming to the 3v3. 3v3 means 3.3 volt. So that means if I connect any sensor or like anywhere to this pin, so we will get 3 volt. 3.3 volt. And G and D, that means ground. That means ground. अगर आपके पास कोई एक सेल हो, मतलब घड़ी में लगाते हैं नहीं, जो पेंसिल वाला जो बैटरी आता है छोटा सा, उसमें आप देखना कि उसमें दो टर्मिनल रहता है, एक में रहता है पॉजिटिव, एक में रहता है नेगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अगर आपका कोई भी हो, घड़ी हो या कुछ भी हो, अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो क्या होता है, आपका घड़ी चलेगा नहीं, है ना। तो वही चीज है, if I want to connect any sensor, so that means we need power source. So from where we will get that? We will get from this 3.3 volt and ground. So that means every sensor will have two terminals, positive and negative. Clear up to this? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Now, some sensor give us some analog value. So, do you know what is actually analog value? The continuous values. Continuously? Sir, they are not like digital. Digital are discrete in nature, but they are continuous in nature. Analog signals. Analog signals, yeah. So that means except 0 and 1, if I get another value which is not in between 0 and 1, so that means that value is called analog value, like 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, like that. These are called analog values, okay? So in simple way, first try to learn in simple way. पहले ही आप इसमें घुस मत जाना कि एकदम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम घुस गए हैं, पूरा एकदम उसमें मत चले जाना। चले जाओगे तो सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा फोकस यही है कि आप लोग बार बार किताबी वाला चीज जो है उससे बाहर आ जाओ, वही हो जाएगा। नहीं तो 3 इडियट्स वाला का कहानी जैसा हो जाएगा। इंजीनियरिंग कर लोगे लेकिन रियल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे तब उस चीज को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आसान तरीका से इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी चीज हो, उसको हमेशा समझना। एंड व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग, then always try to learn from practical. Don't try to learn from theory. First do practical, and during practical, if you are getting any trouble or somewhere you are in stuck, that time you just learn only that particular portion, why you are in stuck, why you are not able to solve the problem. Ask yourself and learn from internet or your respective teachers, okay, or from books. Is that clear? शुरुआत में ही पढ़ मत लेना कि ये एकदम पूरा डिस्क्रीट नेचर ये है, ये कंटिन्यूअस वाला चीज हो क्या है, इसके ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये साइन वेव है, ये कॉस टाइप का हो गया, ये टेन ट्रांजेक्शनल ये जो हो गया है, ठीक है। ये सब मत चले जाना, इस सब में तो दिक्कत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखो। क्लियर? अच्छा, तो मुझे एक चीज, अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक समझ पे आया, मैंने बोला कि अगर कुछ चीज को अगर हम कनेक्ट करना चाहेंगे तो उसमें वोल्टेज एंड क्या होना चाहिए, वोल्टेज एंड मतलब आपके पास सोर्स होना चाहिए, है ना। तो मुझे एक चीज बोलो, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दो जो टर्मिनल है, तो इसका मतलब इसको डिजिटल वे में आप कैसे इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? 1 and 0.
Positive terminal digital, is 1 and ground terminal is 0. yeah. So that means when when your signal is high on the positive terminal, that means this is the graphical presentation of 1. Yes or no? सर ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही सर, ये जो प्लॉटिंग आप कर रहे हैं ना, वो मुझे प्रॉपर नहीं समझ आ रहा है अभी तक। आपका नाम? सर অরিজিৎ চক্রবর্তী। হ্যাঁ, অরিজিৎ বলো কোন জিনিসটা বুঝতে পারছো না? স্যার এইখানে যে আপনি প্লটটা করেছেন না, ওয়ানটাকে যেভাবে ডিফাইন করেছেন জিরোটাকে, ওটা মানে ঠিক বুঝতে পারছি না কিভাবে বলতে চাইছেন। Okay, so that is actually my point. That is actually my point. I have drawn something and I'm asking that is it clear to all of you? And you people are not responding me. So you have to say now that it is not clear to me. यस सर। Yeah. So see, जो 1 होते हैं, देखो एक सिग्नल में बना रहा हूं, ठीक है? अब देखो ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, ये जो ऊपर वाला चीज जो देख रहे हो ना, ऊपर में जो चीज देख रहे हो, ऊपर में जो जा रहा है, इसका ये मतलब है आपका वैल्यू हाई है, मतलब आपका सिग्नल जनरेट हो रहा है। जब ये सिग्नल ऊपर वाला जो चीज जब नीचे आ जाएगा, नीचे में आपका जा रहा है, तो वो इसका मतलब है आपका कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सोर्स। देखो आप क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. जब आपका सिग्नल हाई है, whenever your signal is high, that means it will be denoted with 1 and your signal will be look like this. And when you are not connected with any signal, that means you are totally disconnected from source, so that time it will be presented like this, and the value should be 0. So 1 mean high, 0 means low. So 1, it is, you can see that it is high in high peak, right? And whenever it is low, it is in low peak. Now it is clear? Yes, sir. Okay, thank you very much. Okay. So that means through this D0 signal, what actually, through this pin, not signal, through this D0 pin, what actually we can do? We can generate 1 or either 0. That means D0 pin can be treated as a positive terminal or negative terminal. Yes or no? यस सर। Yes, sir. Okay. Up to this clear? तो इसका मतलब ये है, अगर D0 पिन के साथ अगर हम कोई अगर पिन को मतलब एलईडी को ऐड कर दें और उसका नेगेटिव टर्मिनल हम ग्राउंड के साथ ऐड कर देते हैं, अब हम क्या करेंगे, ग्राउंड से तो ग्राउंड इसको मिल रहा है, राइट? And now if I make D0 pin as like I want to generate a signal. Suppose I am generating a signal in D0 pins. That means the D0 pins value will be 1. So now if it is 1, that means it is producing some voltage. Yes, sir. So that means negative and positive
both are connected, so that means our LED will be glow. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Started glowing. Huh? Again, अगर D0 का वैल्यू अगर हम 0 कर दें, so that means it is not actually generating any signal, so that means ये totally disconnected from source. Yes, sir. So that means the LED state will be low, मतलब LED glow नहीं करेगा. Yes, sir. ये चीज क्लियर हुआ? मैनुअल समझो, प्रैक्टिकल में अभी जाऊंगा थोड़ी देर में. पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको विजुलाइज कर पाया ना? Yes, sir. विजुलाइजेशन होना चाहिए. हाँ, क्लियर हुआ ना अप टू दिस? Yes, sir. ठीक है. तो वो चीज भी हम लोग सीखेंगे कि प्रोग्रामेटिकली हम लोग कैसे सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, एंड हाउ उस जनरेटेड सिग्नल को फिर कैसे हम लो स्टेट में ला सकते हैं, वो चीज हम लोग सीखेंगे इसमें. ओके. अब चलते हैं, इसका थोड़ा बोर्ड का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और क्या क्या चीज है इसमें. तो आई टोल्ड कि ये दिस पोर्शन एक्चुअली is like a main chip, and this chip name is ESP8266. This is actually Wi-Fi chip. Okay, and you can say all these things are written here: 2.4 gigahertz, 802.11b slash g, and all the stuff are written here. It is actually talking about like its configuration. You know, आप जब खरीदते हो, लैपटॉप वगैरह खरीदते हो, तो उसमें आप लोग देखते हैं ना कितना क्लॉक में चलता है, इसका क्लॉक स्पीड कितना है, हाँ, कितना गीगाहर्ट्ज का है, कितना रैम है, ये सारे चीज आप लोग देखते हैं ना, तो वो सारी चीज इसमें है, लिखा हुआ है. ठीक है. अब आते हैं ये वाला पोर्शन, एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं. ये हो गया RST, ये हो गया फ्लैश. सो एनीबॉडी नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RST? Reset. Yeah, actually it is reset. So that what is the function of reset in generally? Reset. Sir, if I upload a code, then I can reset it. That means what? What does mean? Reset to default. Reset to default. Sir, 1 Okay. ke 0 করে দেবো. No, sir, it's just restarting the board. Restarting. Yeah, this is actually the reboot. It is actually through this reset we can reboot our system, whole board. So that means it will started working from the first row, or you can say the first line. Suppose you have written addition, you have like you have made a addition function, or you have made some code which actually execute না, এটা ঠিক উদাহরণটা ঠিক হচ্ছে না. সাপোজ ধরো, मान लो you want to print your name. Okay, you want to print your name and you have written the code. Now you have push your reset button. So what actually it will happen, आप जहां से कोड स्टार्ट किए हैं, मान लो आप सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो फर्स्ट which one it will be executed? Your library has include studio.h, right? Then second, which one? Second line, which one? Int main function. Then after the main function block, which one? Printf, isn't it? So that means if you debug a code, so when you are debugging your code, that means the whole code will be executed from top to bottom. So same things, the same function is like that for reset button. If you are pressing reset, that means it will start executing your code from top to bottom. Now is it clear? Okay.
And flash means, suppose you are a flash. Okay, before saying about flash, I just want to know, what about your opinion? What is actually flash? What actually it can do? Can anyone say? That means just refresh the board. No. Flash means, suppose your आप आपका जो विंडोज है वो किसी कारण से वो काम नहीं कर रहा है एंड इट इज लाइक क्रैश। तो आप क्या करते हैं, नया विंडोज को क्या करते हैं, बूट करते हैं। मतलब एक ओएस को आप बूट कर रहे हैं आपका सिस्टम में, है ना। तो दैट इज actually the working of this flash. Suppose you are you actually want to use Python. You want to use Python to this board. So that means for that you have to make environment. So what actually you have to do? First you have to make an environment. For that you have to download the MicroPython OS and you have to flash to this board. Then only you will be able to do work. So whenever you are flashing new OS or new firmware to this board, that time the flash will be ये मतलब फ्लैश उस टाइम आपका काम करेगा, काम आएगा एक्चुअली। স্যার ফ্ল্যাশ আমরা ইউজ করি কোনো মানে কোনো আগের অপারেশনকে বা আগের প্রোগ্রামিংকে ডিলিট করার জন্য। প্রোগ্রামিং ঠিক না, मतलब পুরো সিস্টেমে তোমার যা কিছু আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, মানে পুরো সিস্টেমে যা কিছু আছে, যখন তুমি একটা ওএস কে তুমি বুট করছো তোমার ল্যাপটপে, তখন কি হয়, শুধু কি প্রোগ্রাম উড়ে যায় নাকি তোমার যা কিছু হয় যাবতীয় সব উড়ে যায়, মেমোরি সবই পুরো মেমোরি খালি হয়ে যায়, তাই না। তো স্যার টাইপ অফ ফ্যাক্টরি রিসেটের মতো কি? না, ফ্যাক্টরি রিসেট হলে তো তোমার তো জিনিসগুলো তো থেকেই গেল, তোমার আগে যে সেটিং অপারেটিং সিস্টেমের মতন কিছু চেঞ্জ করা হচ্ছে নাকি? কি উইন্ডোজ ছিল লিনাক্সে গেলাম, সেরকম কিছু হচ্ছে? এক্স্যাক্টলি সেটাই তো বললাম। ফার্মওয়্যার, নতুন ফার্মওয়্যার তুমি যখন কিছু আপলোড করবে এর মধ্যে, তখন ফ্ল্যাশ ইউজ করা যায়, ঠিক আছে। মানে ওই এনवायरमेंटটা ক্রিয়েট করার জন্য কোডিং। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি বলতে পারো সেটাই। ওকে, then we can see here it is SILABS CP2102. So this is actually also a kind of chip, and इसका क्या वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन ये है, this is actually working for serial communication. So that means this is actually your USB port, you can see that. So whenever you are doing, you are running, you are going to run some code to this board, so it will be operated through your PC or laptop, right? So that means your board and your computer is working through the serial port. Clear or not? So whenever your computer and board are communicating to each other through this USB port, so that time this chip actually converting your binary code, actually बाइनरी कोड से ये क्या कर रहे हैं कि आपका चिप में ये क्या कर रहे हैं, बाइनरी कोड को फ्लैश कर रहे हैं। कहाँ पर, आपका जो वाईफाई चिप मॉड्यूल है वहां पर। तो इन मीडियम ये ECP2102 ये जो चिप है, इसका काम है सीरियल पोर्ट से डेटा को लेना, उसको फिल्टरिंग करना, एंड देन फिर माइक्रो कंट्रोलर में उसको
पहुंचाना। चीज क्लियर हुआ ये चीज? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। फिर से बोलना है, फिर से बोलना है, ठीक है। अब मतलब मान लो मतलब कुआं का पानी, मतलब कोई किसी के पास कुआं वगैरह है घर पे, या आरओ का पानी जो बोलते हैं, है ना? तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली वो पानी आज को डेट में नहीं पीना चाहिए। क्या करते हैं, उसको पानी को उठाते हैं, उठाने के बाद क्या करते हैं, कोई एक फिल्टर आपका पास अगर है तो उसमें डालते हैं। फिर फिल्टर होने के बाद क्या करते हैं, वो पानी को आप पीते हैं, है कि नहीं? या घर में तो आजकल मतलब 95% घर में आजकल फिल्टर तो है ही, है कि नहीं? तो पानी आपका क्या हो गया, पानी आपका डेटा, मान लो पानी आपका डेटा हो गया। आप कहाँ पर डाल रहे हो, फिल्टर में डाल रहे हो। तो फिल्टर क्या कर रहे हैं, आपका डेटा को मतलब आपका पानी को फिल्टर कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिल्टर का काम है जो गंदगी है उसको क्या करना, अलग करना, है ना? एंड देन आपको क्या कर रहे हैं, वो फ्रेश पानी आपको दे रहे हैं, अब वो पानी को आप पी रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। तो पानी हो गया आपका डेटा, फिल्टर हो गया आपका फिल्टरिंग प्रोसेसिंग, और लास्ट में जो आप मिल रहा है वो फिल्टर्ड वाटर है ना? तो ये जो टीटीएल में जो डेटा आ रहा है वो हो गया आपका रॉ डेटा, मतलब ये पानी मान लो। उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, CP2102 जो चिप, इसमें क्या हो रहा है, ये फिल्टर हो रहा है, मतलब पानी आपका फिल्टर हो गया। अब कहाँ जा रहा है, ये चिप में जा रहा है। क्लियर? ओके सर। ओके। सर रॉ डेटा को फंक्शन करता है बस, मतलब फिल्टर करते हैं। फिल्टर करना काम होता है, हाँ। सर यूएसबी से किस तरह का डेटा जा रहा है, बाइनरी? ऑफ कोर्स। अच्छा। अच्छा, राइट साइड में एक चीज आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा पिन जैसे है, 3 पिन जैसा है ना ये चीज। ये वाला चीज जो है ये हो गया है आपका वोल्टेज रेगुलेटर। क्या हो गया ये, वोल्टेज रेगुलेटर। So do you know what is the function of voltage regulator? So change the voltage. Hmm? Adjusting the voltage. Adjusting the voltage. Suppose मान लो हम्म, आप लोग खाना खाते हो, तो आप जब खाना खाते हो तो आपका एक मतलब मील आपका क्वांटिटी फिक्स्ड होता है ना? कि खाना लंच का टाइम में इतना ही खाना खा सकता हूँ, उनसे ज्यादा नहीं, है कि नहीं? तो आपका मम्मी क्या करती है, उतना ही खाना आपको देती है, राइट? उससे ज्यादा तो नहीं देगी आपको। तो आपका मम्मी हो गया यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है? मतलब क्या कर रहा है, वो खाना कितना भी बना कोई दिक्कत नहीं है, खाना बस आपको उतना ही देंगे जितना आपको जरूरत है। तो इसका मतलब वो हो गया है, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के लिए जितना वोल्टेज सोर्स आपको चाहिए उतना ही वो वोल्टेज देगा, ठीक है? उससे ज्यादा आपको नहीं देगा। इस बोर्ड ऑपरेटिंग के लिए, ऑपरेट होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए ना, 5 वोल्ट 1 एम्पियर मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। 5 वोल्ट 1 एम्पियर। अगर मान लो आपके पास 24 वोल्ट वाला कोई एक सोर्स है, आप इसके साथ लगा दिए, तब तो ये तो बोर्ड जल जाएगा ना, खाना आपको ज्यादा दे देगा तो क्या हो जाएगा, आपको अगर खाना आप खा लिए उसके बाद तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा, है कि नहीं? बट ये जो वोल्टेज रेगुलेटर ये क्या करते हैं, ये करते हैं क्या, 24 वोल्ट को वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसके बाद ये बोर्ड को सप्लाई देते हैं। मतलब वोल्टेज कितना भी आ जाए, लेकिन क्या है,
वो फिल्टर करके, ये भी एक फिल्टर की तरह काम कर रहे हैं, वोल्टेज को फिल्टर करके आपको 5 वोल्ट तक ही देगा। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बाकी It is filtered what? Yes. क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया। कुछ कोई पूछ रहा था क्या? Asking that after filtered, what happened to the chip? Your voice is actually not clear. Can you repeat again? Yes, sir. Sir, I'm asking that after it is filtered in the microchip, then what happens to the chip? To the chip. Means to the raw data. It is passed. Raw data. I'm talking about the voltage regulator. No, sir, that one. That one you have said after it is passing to the previous example. Which one actually you're talking? I'm not getting to you. Sir, he is talking about CLAB's CP2102 chip. वो have you learned about the वो RO वाला चिप जो फिल्टर के बारे में बताया? No, sir, you can explain me again. I have not understood that part. It is like reacting as a converter. It is reacting as a converter. Okay. This Yes, sir. CP21020 जो microchip है, this acting as a converter. Okay. Yes, sir. This is called serial converter. That means serially whatever data is getting from the computer, it is just converting the data and it is burning to the microcontroller. Now is it clear? Yes, sir. Sir, and GND is what? It is connected to ground. GND for ground, yes. And V in, that is आपका हो गया voltage in source. Sir, how it is connected to the chip? How? Sir, how it is connected to ground? That one is isn't ground. Means what? Means which ground? I think you know that every source voltage having two terminals. One is positive and another one is negative, right? Yes or no? Yes, sir. So Yes, sir. that is same things here. It is actually the ground. It is always provide you the negative terminal. It is actually reacting as a negative terminal. Okay, sir. Okay. Okay. Now, whenever I am doing any like suppose I want to write some code to the microcontroller, not to my laptop. टू टाइप्स होता है। एक होता है कि आप कोड कर रहे हो, उसको रन कर रहे हो, आपका ही जो कंप्यूटर है उसमें आप रन कर रहे हो, तो वो आपका कहाँ पर रन होगा? आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में जो रैम है उसमें जाके वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. But now I am doing something else. Actually, I want to run my code to the microcontroller, to the RAM of this microcontroller. That means ESP8266. So that means I have to burn the code from my laptop to this microcontroller. So that purpose, directly I think we cannot do that. डायरेक्टली क्या पॉसिबल है? सीरियल कम्युनिकेशन मतलब कर दिए, हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं? That is actually not possible. For that purpose we need a particular ID. For that we need a particular ID.
So ID actually what actually doing? It is also a doing kind of, you can say it is also a filter, because आप कुछ कोड लिख रहे हो जो यूजर कंफर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब आप सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, वो क्या करेगा, आपका आईडी जो है पूरा कोड को बाइनरी फॉर्म में डालेगा, फिर उसमें क्या करेगा, यूएसबी का थ्रू भेजेगा माइक्रो कंट्रोलर को। ठीक है, क्लियर। तो वो Yes, sir. जो आईडी है उस आईडी का नाम है आर्डिनो आईडी। ठीक है, और उसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बस आर्डिनो बोल के आप सर्च कीजिए। Okay, then we will get the official website of Arduino. Then go to Arduino home. Then go to software. Then go to software. Okay, click on software. Then एक बार फास्ट से बताएंगे सर थोड़ा, हाँ बोलो। एक बार फास्ट से बताइए ना कैसे इंस्टॉल करना है सर। आपको गूगल में जाके सर्च करना है आर्डिनो। ओके, क्लियर अप टू दिस। Yes, sir. देन गो टू आर्डिनो होम। मैं इसका वेबसाइट का लिंक भी आपको दे देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो डायरेक्ट दे दूंगा। आर्डिनो होम, क्लिक ऑन दैट। देन आपको जाना है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें क्लिक कीजिए। then we will get a download options, and here you will get lot of lot of download options. First one is विंडोज विन 7 एंड न्यूअर। इसका मतलब है आपका अगर विंडोज का वर्जन 7 हो और उससे ज्यादा है तो आप ये वाला पोर्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर यूजिंग लिनक्स और उबुंटू, okay, then go through these links. And if you are a Mac user, then go through this link. So here I think all of you are using Windows laptop, right? आप लोग सब लोग विंडोज ही यूज करते हो या किसी के पास मैक या उबुंटू और मुझे मेरे पास विंडोज है सर। हाँ? मेरे पास विंडोज और लिनक्स दोनों ही है सर। अच्छा, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उस चीज को आप डाउनलोड कर लेना अकॉर्डिंग टू योर laptop or computer configuration. First you have to check that your laptop or computer is what is the bit, 64 bit or 32 bits. If it is 64, then go through this link. If it is 32 bit, then go through this link. Okay, clear? So most of the students actually are using Windows, so मैं Windows ही दिखाऊंगा। ठीक है, so what actually you have to do, you have to click on that, and once you will click, you will get this kind of page. So click on just download. Okay, click on just download. Once you will click on that, your exe file will be started downloading. And then what actually you have to do, I will show you. One second. So once you will click on the exe file,
then you will get this kind of window. Okay, and click on next button, and then click on next button, then you will get this kind of window again. So click on install, then one second. Yeah, and finally we will get this kind of Arduino ID. एक काम करो ना, कोई एक जन मतलब स्क्रीन शेयर करो अपना. सर मेरा इंस्टॉल हो गया सर. Okay, anybody is left to install this application, then he or Sir, she can. mine is already installed. Hello, sir. I have lost my connection. Sorry. Sorry. सर मेरा कनेक्शन तो लॉस हो गया, मीटिंग ये हो गया था, तो आप हमसे बता देंगे कैसे डाउनलोड करना, क्या पाया ध्यान नहीं दे पाया. हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, आपके पास Arduino ID इंस्टॉल्ड है आपका लैपटॉप में? नहीं सर नहीं. तो आप अभी कहाँ से ज्वाइन हुए हैं, मतलब लैपटॉप या फोन? लैपटॉप से ज्वाइन किया. अच्छा ठीक है, आप अपना स्क्रीन अगर पॉसिबल है तो थोड़ा आप स्क्रीन शेयर कीजिए आप अपना. স্যার আমার এখানে স্যার একটা জিনিস দেওয়া আছে, would you like to install this device software name advocate industry LLC, টা স্যার ইনস্টল করবো না এটা যখন ইনস্টল করে Yes, দেবো yes. স্যার? বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বলো. স্যার বলছে এখানে would you like to install this device software name কি আছে Adafruit Industry LLC ports publisher Adafruit হ্যাঁ, ইয়েস Industry. ইয়েস ইয়েস ইয়েস. কিছু ফায়ারওয়েল অ্যালার্ট এসছে তাই তো? ফায়ারওয়েল অ্যালার্ট তাই তো? অ্যাকচুয়ালি স্যার ফায়ারওয়েল অ্যালার্ট দেয়নি, ওখানে দেওয়া আছে অলওয়েজ ট্রাস্ট সফটওয়্যার ফ্রম অ্যাড্রপ ইন্ডাস্ট্রিজ ইনস্টল অর ডোন্ট ইনস্টল. ইয়েস করো, কোনো অসুবিধা নেই. केव एकजन कोई एक जन अपना जो है स्क्रीन शेयर करो, तो फिर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लैपटॉप में भी इंस्टॉल्ड है, राइट? सो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो हाउ टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन from top to bottom, so that's why I'm saying ki if it is possible to share your screen, then please do. कोई एक जन अपना स्क्रीन शेयर कर लो ना, हम बता देंगे कैसे कैसे करना है. Sorry, Can I share my screen? yeah, sure, that is actually I'm saying. I guess it's visible, so. Click on next tab, new tab, and then write Arduino. Yeah, hit enter. Go to software. Okay, one second. सब लोग इसको देख लेना, ठीक है, कि कैसे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. Okay, so click on software. अच्छा, you are using, I guess, Windows, right? Yes, sir. Windows 10. Okay. Windows 11. Okay. So click the first link, the Windows Win 7 and newer, this one. Yeah, click on that. Now click on just download. Yeah, save it.
How many of you have Arduino board? If you have Sir, Arduino I have Arduino Nano. Nano, it's okay, no problem. Anybody have a ESP8266 or ESP32 or Arduino Uno, Arduino Mega? I have Which one? all the boards. All the boards. Sir, I have Arduino Uno. Okay, no problem. How many of you don't have any board? एक प्रॉब्लम है सर, मुझे कनेक्टर नहीं है मेरे पास, कनेक्टर क्यों हो गया? Acha. Okay, I have one more option, that is online simulation. I will show that part also. So those don't have any boards, they can do through the simulation part. স্যার আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে ওই ইনস্টল একটু দেখাবেন? এখানে দেখাচ্ছি, দেখে নাও একটু। লোহিতাংশু দেখো স্ক্রিন শেয়ার করেছে, ওর প্রসেসটা দেখে নাও, তুমি সেরকম ভাবে করে নিও, ঠিক আছে? স্যার ফায়ারওয়েলে স্যার প্রাইভেট আর পাবলিক স্যার কোনটা করবো স্যার? পাবলিক করে দাও। Okay, just click on right click. Okay, run as administrator. Then click on I agree. Then click on next. Install. During installation, don't change any configuration. Then click on show details. Click on install. Again install. Again install. Yeah, now click on close. Then search your Arduino. Yeah, click on open. Allow access. Okay, so this is actually the main Arduino. Actually Arduino ID. Okay. Okay, thank you, Lohitanshu, for sharing the screen. Okay, now I will share my screen. What actually you have to do next?
Okay. 1 second. Let me click. So this is actually the phrase, the phrase file. So you can see there have two function actually there. First one is setup and second one is loop. And inside loop, they have written something that put your setup code here to run once. अगर आपको कोई कोड बस वन टाइम चलाना है तो आप क्या कर सकते हो, void setup का अंदर आप इसको लिख सकते हो। एंड सेकेंड जो void loop है उसमें क्या लिखा हुआ है कि put your main code here to run repeatedly. Suppose if you want to print or if you want to do any work continuously or repeatedly, then you have to write that code inside the void loop function. So can anyone say that what does mean void? It does not return anything. Doesn't return it. Does not return anything. Okay. Okay, fine. So these two function actually are inbuilt function. Okay. So you cannot change them. If you change, then you will get error. Okay. Now coming to coding part. Can anyone say what is actually data type? How many of you don't know data type? This is my question. How many of you don't know what is the data type? How many of you don't know what is actually data type? So if people don't know what is data type, Orkojit Bhattacharya, Vishal Shah. Only 2% don't know what is actually data type. Sir, I know. Okay, so what is data type, Orkojit? Sir, it's actually the type of variable or the type in which the variable is accepted. Suppose integer or string or any decimal points, boolean, etc. Okay, so it is actually clear to me, but I think those don't know actually really what is data type. I don't think it is clear to them. Okay, so now actually I want to clear this thing. Suppose data type क्या है इसको समझना है, right? तो मान लो आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, तो ये जो पानी है कौन सा फॉर्म में है? पानी है, आपके पास शरबत है, एक स्प्राइट भी है, आपका एक गिलास स्प्राइट भी है, तो ये तीनों चीज कौन सा फॉर्म में है? लिक्विड। लिक्विड। तो आप वन शॉट में बोला ये सारे के सारे की चीज क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? ताकि आप इनका जो कैरेक्टर है ना, ये तीनों चीज का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ये तीनों चीज को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तीनों चीज लिक्विड फॉर्म में है। वही अगर हम बोलते हैं कोई एक मान लो पत्थर या कुछ लाइक बर्फ, अगर हम बोलते हैं कुछ आइस, इसको आप एक शॉट में क्या बोलेंगे? ये सॉलिड फॉर्म में है ना। अगर वही चीज अगर बोलेंगे अगर हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बारे में अगर बोलेंगे तो आप बोलोगे ये कौन सा फॉर्म में है? गैस। हाँ, गैस फॉर्म में है ना। तो मतलब आप जो कुछ चीज देख रहे हैं सामने, जिसको आप देख रहे हैं उसको आप उनका कैरेक्टर देख के आप बोल सकते हैं कि ये चीज का ये चीज है, मतलब इसका फॉर्मेट, इसका टाइप। आप क्या बोल रहे हो? इसका टाइप।
आप इसका टाइप बोल रहे हो कि ये लिक्विड है या गैसियस है या तो सॉलिड में है। मतलब आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हो उस चीज को मान लो आप डेटा, तो इसका मतलब आप डेटा का क्या बोल रहे हो, डेटा का टाइप बोल रहे हो। किसके थ्रू, उसका कैरेक्टर का मतलब देख के, उसका कैरेक्टर देख के आप बोल रहे हो कि ये डेटा इस टाइप का है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कुछ चीज अगर हम लिख रहे हैं, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, तो इसको देख के बोलना चाहिए कौन सा टाइप का डेटा है। अगर हम कुछ चीज मतलब क्या बोलेंगे, लाइक 12 लिख रहा है, 12, 13, 14, 10 ये लिख रहा है, तो ये भी देख के आपको आप बोल सकते हैं कि इसका भी कुछ टाइप है। अगर हम लिख रहे हैं 10.10, तो इसका भी कुछ मतलब, देखिए तीनों का बीच में फर्क नजर आपको जरूर आएगा। जो आप कुछ नाम लिख रहा है तो उसका कुछ चीज आपको दिखने को मिल रहा है। सिर्फ सिर्फ आप 10 या 12 लिख रहे हैं तो इसका कुछ फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है। बट वही चीज अगर 12.02 और 20 कुछ लिख रहे हैं तो उसमें देखिए कैरेक्टर्स में कुछ बदलाव आ रहा है, राइट। तो ये जो चेंजेस, ये जो टाइप फॉर्मेटिंग, देख के बोलना, देख के समझना, इसी चीज को बोलते हैं डेटा का टाइप। डेटा का टाइप। अगर कोई लड़का या लड़की बाहर जा रहा है, वो अगर मतलब अच्छा इंसान है, तो आप बोल सकते हैं, देख क्या बोल सकते हैं, हाँ ये जो लड़का है या लड़की है ये अच्छा है या अच्छी है। अगर नहीं है तो आप बोलोगे नहीं ये खराब है, बोल सकते हो ना। मतलब उसका क्या कैरेक्टर देख के आप बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसी जो हम में जितना कुछ जो कुछ लिखते हैं, हर चीज का एक टाइप होता है। उसी को बोलते हैं डेटा टाइप, डेटा का टाइप। तो वहां से आया डेटा टाइप। आप क्लियर है जिसको डेटा टाइप नहीं समझ पाया, हाँ या नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है। अब आते हैं डेटा टाइप कितना टाइप का होता है। जैसे हम बोले हैं कि सॉलिड टाइप होते हैं, लिक्विड फॉर्मेट में होता है, गैसियस फॉर्मेट में होता है, गैस का फॉर्म में होता है, बहुत सारा फॉर्मेट है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। जैसे अगर मान लो हम लिख रहे हैं अमन, ठीक है, एक में मैंने लिखा 11 और एक में मैंने लिखा 12.34। ये तीनों देखने में एक जैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब है तीनों का फॉर्मेट अलग होना चाहिए, मतलब टाइप भी अलग होना चाहिए। पहला वाला जो है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ये चीज जिसको जिसको नहीं आती है, मतलब जो नहीं समझते हैं कि डेटा टाइप क्या है, वो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला फॉर्मेट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको बोलेंगे? स्ट्रिंग उसी को बोलेंगे, मान लो सेंटेंस किसको बोलते हैं, पहले मुझे ये चीज समझाओ। A collection of words. कलेक्शंस ऑफ वर्ड। ऐसे ही स्ट्रिंग को आप बोल सकते हैं कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब ये अमन जो चीज बना, ये कैसे बना, ये ऐसे बना, अमन प्लस एम प्लस है। देखिए ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। तो मतलब ये जितना कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर क्या हुआ है, एक साथ आया, इसको जोड़ा, उसके बाद ये हुआ है आमन। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रिंग को, कलेक्शन ऑफ क्या, कलेक्शन ऑफ क्या बोल Characters. सकते हैं? या नॉट डेटा, कैरेक्टर। डेटा तो कुछ भी हो सकते हैं ना, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, है ना। तो डेटा को हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कैरेक्टर्स। मतलब जो सिंगल फॉर्म में होगा, जो सिंगल फॉर्मेट में है उसको
एक साथ जोड़ के जो चीज बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्लियर? और एक चीज है यस सर। स्ट्रिंग, उसी को हम बोलेंगे जो डबल कोट का अंदर रहेगा। डबल कोट का अंदर रहेगा। देखो ये दोनों चीज क्या है, डबल कोट का अंदर है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं स्ट्रिंग। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का मतलब जैसे लिक्विड का हम बोलते हैं ना कि ग्राम पर लीटर, तो लास्ट में हम यूनिट में क्या लिखते हैं? एल। ऐसे ही इसको एक सिंटैक्स है लिखने का, वो है स्ट्रिंग। STRING स्ट्रिंग, कैपिटल एस देन बाकी स्मॉल लेटर में। उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या है? ये अमन, ये फॉर्मेट हो गया आपका स्ट्रिंग। वैसे ही अगर आप कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहा है, अगर कुछ आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहा है, वो न्यूमेरिक वैल्यू अगर विदाउट फ्लोटिंग और डेसिमल वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, और उसको डिनोट करते हैं ऐसे INT। और अगर आपका पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है जो विथ डेसिमल और विथ फ्लोट वैल्यू के साथ है, मतलब यहाँ पे देख रहा है पॉइंट, पॉइंट मतलब क्या हो गया आपका? डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लॉट, FLOAT फ्लॉट। ठीक है? तीनों चीज बस अभी हम लोग को सीखने का जरूरत है, बाकी हम लोग आगे जब कोड करेंगे तब हम लोग सीखेंगे वन बाय वन। क्लियर? समझ पे आया? सर ओके। अब मुझे बोलो वेरिएबल किसको कहते हैं? कोई बोल सकते हो वेरिएबल किसको बोलते हैं? Something that stores some values. हाँ बोलो। Something that stores some values of a particular type of data. यस, वेरिएबल मतलब काइंड ऑफ जोमेटो बैग। ठीक है? जोमेटो वाले क्या करते हैं, मतलब आपको मतलब कुछ चीज का डिलीवरी देना है किसी डिलीवरी बॉय को, क्या करते हैं? वो एक बैग उठाते हैं, दे हैव अ बैग राइट, और बैग्स यू कैन से व्हाट दे डू, दे एक्चुअली जितना आपका फूड का ऑर्डर है वो क्या करते हैं, एक बैग में डाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? बैग आपका एक कंटेनर टाइप का हो गया है ना। बैग इज अ कंटेनर एंड यू आर पुटिंग ऑर्डर्स। तो ऑर्डर में क्या है? किसी का बिरयानी है, किसी का तंदूरी रोटी है, तो दीज आर डेटा। क्लियर? बैग आपका हो गया कंटेनर, और जो चीज उसमें डाला जा रहा है उसको बोलते हैं डेटा। मतलब देखो डेटा ही तो है ना, खाना है, खाना क्या है? काइंड ऑफ डेटा, इसमें कुछ है। ये चीज क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है? कंटेनर में डेटा होल्ड कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नेम, इसका मतलब हो गया, अब नेम को हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं अमन। तो ये नेम क्या हो गया? नेम हो गया मेरा कंटेनर, और कंटेनर मतलब जोमेटो वाला बैग। अरे अमन क्या है? अमन हो गया आपका वेरिएबल, है कि नहीं? क्लियर? तो ये नेम को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब आते हैं इसमें कैसे डिफाइन किया जाता है हर चीज को, मतलब कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। जैसे हम लोग सी में क्या करते हैं, सी में हम लोग जो भी चीज हम लोग लिखते हैं वेरिएबल हो, मतलब कहाँ पर लिखते हैं बेसिकली, हम लोग कहाँ लिखते हैं बोलो तो? इंट मेन फंक्शन का अंदर लिखते हैं या आउटसाइड मेन फंक्शन में लिखते हैं? सर कहीं भी लिख सकते हैं। कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब तुम्हारे हिसाब से हम हैश इंक्लूड के बाद भी लिख सकते हैं, राइट? हाँ सर। अच्छा, और इंट मेन का अंदर भी लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर सर। फंक्शन तो हम मेन के अंदर लिख सकते हैं सर।
मेन फंक्शन का अंदर मतलब कहाँ पर वेरिएबल लिख सकते हैं वो हम पूछ रहे हैं, वेयर वी कैन राइट वेरिएबल। वेरिएबल हम डिनाई कर सकते हैं फिर इंट फंक्शन में, जहाँ वेरिएबल हमको डिफाइन करना पड़ेगा इनसाइड अ फंक्शन। इनसाइड ऑफ फंक्शन, अच्छा ठीक है, कोई बोल रहा है इनसाइड फंक्शन, कोई बोल रहा है इनसाइड बाहर, तो हम लोग कुछ देख लेते हैं। So this is actually online compiler. Okay, first I don't know. Sir. Yep. Okay, he told outside main function we can write some variables in. So first actually we are going to mistake. M equal to and then M and run. What actually it is saying? Sir, in case of C, there is no data type called string. There is str. Oh, sorry. I just what str? Yes, sir. Or sir, you can take character array char. Acha, I just mixed with Arduino and C. That's why. One second. Sorry. It's my fault. So I can write a number, right? I think this is the right format, right? Yes, sir. It's the correct format. Okay. Now, sir, in case of printf, you need to define like %d for the number. %d for the number. Okay. Yes, sir. Second, double invited comma %d. Okay. Comma. And then comma. And sir, you have to change the name to num. Next to num. Okay. That's good. Now it is running, right? And someone told so both cases it is actually executing. Yes, sir. See, we can see that the both cases is executing. But tell me one thing. So what is my mistake? सर एंड में रिटर्न 0 करना पड़ेगा, एंड में रिटर्न 0 करना पड़ेगा। किस लिए रिटर्न 0 करना पड़ेगा? क्योंकि एंड का मतलब कि उसका रिटर्न टाइप मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर टाइप का होना चाहिए।
ठीक है, नहीं हो रहा है। जी डिफाइन नहीं कर पा रहा है इसलिए। কি বলছো, কি করতে হবে? স্যার হ্যাঁ, এইচডি যেটা আপনি ভয়েস এইচডি নিয়েছেন ওটা মনে হচ্ছে কোনোভাবে কোনো মিস্টেক হচ্ছে, ওটা হয়তো ডিফাইন করতে পারছে না। ডিফাইন স্যার করতে পারছি না স্যার আমি ওপরে কোথাও। ওর নামটা লিখতে হবে। হ্যাঁ না, দাঁড়াও দাঁড়াও 1 মিনিট, কোথায় লিখতে হবে নামটা? এইখানে লিখতে হবে বলছো? ইন্টমেনের উপরে স্যার প্রিন্ট তো হচ্ছে প্রোটোটাইপ। ঠিকভাবে স্যার। বলো। স্যার প্রিন্ট হচ্ছে তো ঠিকভাবে? হ্যাঁ, সেটা ফার্স্ট পার্টটা প্রিন্ট হচ্ছে, সেকেন্ড পার্টটা যে ভয়েস এইচডি ওটা প্রিন্ট না হচ্ছে না। সেকেন্ড হচ্ছে পাশে একেবারে 12 10 দুটো একসাথে প্রিন্ট হচ্ছে, তো স্ল্যাশ এন দিলে পরের লাইনে প্রিন্ট হবে। ফাংশন প্রোটোটাইপটা উপরে দিতে হবে। হ্যাঁ স্যার। স্যার আপনি ইন্ট মেইনের মধ্যে যে প্রিন্টএফটা লিখেছেন না %d, তার পাশে একটা স্ল্যাশ এন দিয়ে দিন। স্ল্যাশ এন দিয়ে দিন। সেখানটা বলছে স্ল্যাশ এন দিতে হবে। উপরে উপরে উপরেরটা, উপরের প্রিন্ট। এটার কথা বলছি, স্ল্যাশ এন হ্যাঁ দিতে স্যার, হবে। স্ল্যাশ এন। স্যার দিলাম। হ্যাঁ স্যার, এবার রান করুন। স্যার দুটোই আসছে। দেন তাহলে এইটা কেন আসছে? স্যার প্রোটোটাইপ করতে হবে ইন্টমেনের উপরে এসডি, আর ওই যে প্যারেনথেসিস আছে বন্ধ করে সেমিকোলন দিয়ে দেন ইন্টমেনের উপরে। হ্যাজ ফাংশন প্রোটোটাইপটা না দিলে ওটা রান করবে না। ডিক্লেয়ার করা হয়। কোথায় ডিক্লেয়ার, কি ডিক্লেয়ার করেনি বলো? স্যার সেই ইন্টমেনের উপরে যেটা ওই ভয়েড এইচডি ওটা লেখা আছে, ওটা ওই ইন্টমেনের উপরে আরেকবার লিখে দিন। Sir, below include stdio.h, you can write void hd parenthesis and semicolon. Parenthesis semicolon. Sir, just above the int main, just above the function line number 16. So just copy the line number 16. Copy the line number 16. Yes sir. Yes sir, copy it, paste it on line number 4. Line number 4. And add one semicolon at the end. Yeah, now run it. Yes sir. Okay, so you people actually familiar with C. Good. तो जो कुछ आप लोग यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया, बस आप लोग बोलते हैं हम ऐसे ही कर देंगे. जस्ट एक्चुअली आई वाज चेकिंग दैट यू पीपल आर फैमिलियर विद सी और नॉट. ओके, the same things you have to do, but not same things like that, क्योंकि Arduino जो है वहाँ पर उतना कुछ आपको मतलब इतना कुछ क्लैरिफाई नहीं करना पड़ेगा. थोड़ा सा आसान है, C से थोड़ा सा आसान है, बट कॉन्सेप्ट इज लाइक अ C. जैसे हम लोग फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया वहाँ पर कुछ. अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, एक ये नाम जो है यहाँ पर भी मैंने यूज किया. अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. अच्छा, नाम तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, फिर इसको यहाँ पर हम यूज कर सकता हूँ. तो अब यहाँ पर कुछ एरर आ गया, फिर क्या करें, फिर बोलो. Because नाम वन लोकल वेरिएबल, नाम वन है सर, सिर्फ मेन के अंदर एक्सेसिबल. ओके, और नाम ग्लोबल वेरिएबल. नाम ग्लोबल वेरिएबल. नाम वन इज लोकल टू मेन एंड नाम इज नाउ. आप जो है आप लोग खुद दो तीन चार चीज खुद ही बोले हैं. नंबर 1, पीछे से शुरू करते हैं. आप लोग बोले हैं कि लोकल वेरिएबल एंड क्या बोले हैं, बोलो? ग्लोबल वेरिएबल. इसका मतलब कुछ चीज तो हम लोग सीखे हैं यहाँ पर, वो है अगर देखो मेन, इंट मेन, मेरा जो इंट मेन फंक्शन है, इसका ऊपर अगर जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो ग्लोबल वेरिएबल बोलेगा. ठीक है, और उसको और एक चीज से भी लिख सकते हैं. बोलो तो क्या चीज, ग्लोबल चीज को कैसे, माने वेरिएबल को डिक्लेयर और कैसे कर सकते हैं? हैश डिफाइन करके. हाँ मैक्रो. हाँ, हैश डिफाइन करके भी हम लोग कर सकते हैं. तो इसका मतलब है जो मेन फंक्शन का ऊपर में जो कुछ हम चीज लिख रहा है, आउटसाइड ऑफ मेन फंक्शन जो कुछ भी हम लिख रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है, और इनसाइड मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ हम लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल. Local variable can be accessible
from locally, and global variable can be accessible from anywhere in your code, है ना? ये चीज आप लोग समझ गए हैं क्योंकि आप ही लोग इस चीज को सॉल्व किए हैं एंड आप ही लोग इसका सॉल्यूशन भी बताया। तो आर्डिनो में भी सेम चीज है, क्या है? दो चीज, बट यहाँ पे कुछ चीज है जो चीज यहाँ पे नहीं करना पड़ता। जैसे हमने फंक्शन लिखा था ना वहां पर, तो आपने क्या बोला कि उस फंक्शन को से इन मेन फंक्शन का ऊपर और एक बार डिफाइन कर दो, तो वो यहाँ पर नहीं करना पड़ता है, ठीक है? वो आप बस खाली फंक्शन यूज कर दो और कहीं से उसको मतलब कॉल कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे अभी वही सेम चीज देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे शायद हमने लिख दिया है, क्या लिखा था? नाम या नाम वन, कुछ क्या लिखा था? नाम नाम लिखा था ना, ठीक है। नाम इक्वल टू हमने लिखा 11, ओके, एंड हम लोग वन टाइम कोड को रन करना चाहते हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे? वॉइड सेटअप के अंदर ही रन करेंगे। अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, इसमें दो चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस है, एक है वन टाइम सॉर्ट और एक है मल्टीपल टाइम सॉर्ट, ठीक ना? तो बेसिकली सी में हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा था, मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी चल रही है वो क्या है? वन शॉट है कि नहीं? मतलब आप एक बार कॉल कर रहे हैं तो वन टाइम ही रन होगा, वो बार बार रन नहीं होता है ना? आर्डिनो में भी सेम चीज है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब अगर सेटअप का अंदर अगर कुछ चीज हम लिखते हैं, कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, तो इट विल बी मतलब इसका फंक्शन जो होगा ना, इट विल बी लुक लाइक इन मेन, मतलब सी में जैसे मेन फंक्शन के अंदर जैसे काम होता है वैसे टाइप का होगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम लोग व्हाइल लूप या कुछ लूप वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं तब तक वो वन टाइम यूज होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा, ओके? बट सेम चीज अगर इनफाइनाइट टाइम अगर हम लोग उसको क्या करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो सी में क्या करना पड़ता है फिर बोलो? इफ आई वांट टू प्रिंट माय नेम infinitely, then what actually I have to do? You have to run an infinite loop. Infinite. What should be? How we will declare the infinite loop? Through which Sir, loop? while one. While one. Yes. While one. This while one actually working in this while loop internally. Okay. While loop जो है, ये लूप क्या हो रहा है? इंटरनली इसको ऐसे सेटअप किया गया है कि ये इनफाइनाइट लूप में चल रहा है। मतलब इसमें अगर कोई कोड अगर आप रन कर दिया, मतलब कुछ फंक्शन वगैरह हो, कुछ चीज आपने रन किया, तो इनफाइनाइट टाइम में क्या होगा? मतलब एग्जीक्यूट होते जाएगा, ठीक ना? ओके। अब सी एंड आर्डिनो का अंदर सिंटैक्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, बट थोड़ा याद कर लेना। सी में हम लोग क्या कर रहा था कि कुछ चीज को अगर मुझे प्रिंट करना है, तो हम क्या कर रहा था कि प्रिंट एप, उसके बाद अगर नंबर वगैरह है /d %d, अगर स्ट्रिंग वगैरह होगा तो क्या करना पड़ता है? %s, है ना? अगर कैरेक्टर टाइप होगा तो क्या लिखना पड़ता है? %c, है कि नहीं? एम आई राइट और नॉट? यस सर, यस सर। हाँ हाँ सर। लिखना, अच्छा, तो लिखना पड़ता है इसमें। बट इसमें अगर आप लिख नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं सी का फॉर्मेटिंग में। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तब लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी लिखिएगा तो भी फिर कुछ दिक्कत नहीं होगा। सपोज अगर हम ये नाम वाला जो चीज है इसको अगर हम क्या करना चाहेंगे, वांट टू प्रिंट, देन इसमें होगा सीरियल डॉट प्रिंट। ये थोड़ा नोट डाउन कर लो, ठीक है? ये सिंटैक्स जो है कॉपी में थोड़ा सा नोट डाउन कर लो कि कुछ चीज को इफ आई वांट टू प्रिंट समथिंग देन आई हैव टू यूज दिस सिंटैक्स, देन मैं जो लिखूंगा ये वो कॉपी कर लेना, ठीक है? ACRIL serial dot PRINT print, just copy it or take a snapshot. Complete?
All of you have done? Yes, sir. Okay. Now I just want to print this num. Just pass this thing. And if no, I don't have Arduino. No, I have. One second. सर ये सीरियल प्रिंट वगैरह को एक बार बताइए ना. One second. One second. So tell me one thing, that it will, according to C, it will run or not? According to C, will it run or not? No. No. স্যার আমাকে একটা সিরিয়াল প্রিন্টটা বলবেন স্যার? স্যার এই সিরিয়াল প্রিন্টের জায়গাটা একটুখানি বলবেন, এখানটা একটু বুঝতে অসুবিধা হলো. দাঁড়াও, 1 মিনিট দাঁড়াও, এটাকে দেখে নি একবার যে জিনিসটা রান হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, রান তো হবে না সেটা আমিও জানি, কিন্তু কোথায় হচ্ছে না দেখো, প্রথমে ভুল করো তারপর শেখো। ঠিক আছে, আমি इच्छाकृतভাবে सबकिछु भूल लिखी प्रथमबारे। वन शॉट में हम जो भी कोड में लिखूंगा वो मैं जानबूझ के उसको मैं मतलब गलती लिखूंगा ताकि आप लोग को समझ पे आए वो चीज। नाउ सी वन थिंग, मैंने यहाँ पर कोड डाला, इसमें कुछ एरर आया, मुझे एक चीज बताओ, कुछ एरर आया? सिंगल एरर मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ एरर है? मेरे ख्याल से तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि एरर है कि आप लोग देख पा रहे हो कहीं पर एरर है? नहीं एरर है, बट है, एरर है। हमने बोला कि सीरियल डॉट प्रिंट नाम, इसका मतलब क्या है? अब मैं आता हूं कि ये सीरियल वाला चीज कैसे क्या है नहीं है। सीरियल डॉट प्रिंट ये हो गया आपका सिंटैक्स इंस्टेड ऑफ प्रिंटफ, जो आप सी में लिखते थे कि प्रिंटफ समथिंग, मतलब नाम को अगर आपको मतलब ये इंटीजर फॉर्मेट में इसको अगर प्रिंट करना है तो यू हैव टू राइट %d comma then pass the integer value, right? If it is in double, if your variable is double time, I mean num1 num2, then you have to write multiple times, like for %d 2 times you have to write. After that you have to pass the variable's name. Am I right or not? Yes, sir. Suppose you have two variables, num1 and num2, and you want to print both two variables value, then what actually you have to write? You have to write na printf %d comma num1 num2 comma num2. Yes or no? This is the main way, this is the way to print anything in C. Yes. For integer value, isn't it? But here I am not passing, you can see that I haven't passed any %d or %s, nothing, because no need here. Okay, whenever you want to print anything, just write serial dot print and then within first bracket pass your variable name. Clear? Now one problem is there. This is my serial monitor actually. Here I can see the print, I mean the output. Whatever I'm printing here, I can easily see the printout. But nothing I'm getting here. Nothing I'm getting here. Single things is not printing here. Something is wrong now. Something I'm missing. What is that? See, that time I told that CP21022, this chip actually acting as a converter.
for both side. That means whenever I am uploading a code to my microcontroller board, so it is successfully uploaded to my microcontroller board. But after executing the code, it will give you some value for output, है कि नहीं, है ना? तो दैट मीन्स फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, कुछ डेटा लैपटॉप से कहाँ गया, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में आया। उसके बाद वो रिटर्न में मैं क्या, मुझे क्या करेगा, कुछ वैल्यू तो देगा जो प्रिंट होना चाहिए, है कि नहीं? यस और नो? Yes, तो sir. मतलब इट इज सेंडिंग डेटा एज वेल एज फेचिंग डेटा थ्रू व्हाट, थ्रू, बोलो थ्रू क्या? इट इज सेंडिंग Microcontroller. serial Serial print. serial communication, through serial communication. Okay, through serial communication, whatever data I am sending and fetching, it is totally happening through the serial communication. So that's why this is the unique name. You know that serial.println, this is actually a kind of, you know, the syntax. And this is the serial monitor. That means serially whatever data I am getting, it will give output through this serial monitor. So that means ये जो बीच का जो कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में क्या है, कुछ स्पीड का काम कर रहा है कि नहीं? मतलब आपको मान लो पैदल कहाँ जाना है, कोलकाता टू बर्धमान या कोलकाता टू आसनसोल, ठीक है? तो अगर आप मतलब बाईसाइकिल या बाइक कार में आप पहुंच रहे हैं, तो क्या होगा, आपका स्पीड में कुछ प्रॉब्लम होगा ना बीच में। आप अगर 80 किमी पर आवर में जाओगे तो जितना जल्दी आप पहुंच सकते हो, वही चीज अगर आप 100 पर किमी पर जाओगे तो उसमें आप जल्दी पहुंच जाओगे। यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या, ये कम्युनिकेशन क्या है, स्पीड है कि नहीं? इस चीज को अच्छे से समझना। आप कोलकाता टू आसनसोल जा रहे हैं, फिर आसनसोल टू कोलकाता आ रहे हैं, तो आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग एंड यू आर कमिंग, राइट? तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, आपका स्पीड का ऊपर आपका आना एंड जाना ये डिपेंड करेगा। आप जितना जल्दी जा सकते हैं उतना ही जल्दी अगर आ सकते हैं, तो फिर पूरा दिन में उतना ही जल्दी फिर जा सकते हैं, फिर उतना ही जल्दी आप आ सकते हैं, है कि नहीं? ये चीज समझ पाया ना कि ये चीज क्लियर नहीं है? पहले मुझे बताओ, अगर क्लियर नहीं है तो फिर भी बोलो और मैं बताऊंगा, फिर मैं टेक्निकली जाऊंगा। ये चीज क्लियर हुआ? बाकी नहीं सर, एक बार फिर से बताइए। अगर आपको कलकत्ता टू आसनसोल जाना है एंड दोबारा वही आसनसोल टू, मतलब आप कुछ चीज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज आप मतलब आप मान लो एक पियोन टाइप का काम करते हैं, मतलब पार्सल इधर से उधर पहुंचाते हैं, उधर से इधर लाते हैं। तो आप कोलकाता टू आसनसोल जा रहे हैं, कुछ पार्सल लेके जा रहे हैं, ठीक है? फिर आप आसनसोल टू कोलकाता आ रहे हैं, राइट? तो आपका अगर स्पीड ज्यादा होगा तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा पार्सल को पहुंचा सकते हो, फिर ला सकते हो, है कि नहीं? हाँ सर। ये चीज क्लियर है? मतलब आपका क्या है, कम्युनिकेशन स्पीड, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो ये मतलब क्या हो गया आपका कम्युनिकेशन स्पीड। आपका कम्युनिकेशन स्पीड अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं, फिर कम्युनिकेशन स्पीड अगर ज्यादा है तो जल्दी आ भी सकते हैं। तो डेटा मतलब पार्सल लेके जा रहे हैं, मतलब कि आप कुछ डेटा को लेके जा रहे हैं, मतलब डेटा को पहुंचाना फिर डेटा को लाना, मतलब डेटा को आप बर्न कर रहे हैं, फिर वहां से आप आउटपुट को ला रहे हैं। तो इसका बीच में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्पीड होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन स्पीड को बोलते हैं बॉड रेट। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? बॉड रेट।
आप ये चीज आसानी भाषा में समझ पाए? बॉड रेट किसको बोलते हैं? सर BAUDRATE, बॉड रेट। স্যার বিট রেট বট রেট বলে যে এই দুটো কনসেপ্ট মানে এই বট রেটটা কি ওরকমই অনেকটা? এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ ওইরকমই। up to this I think it is clear to all of you, right? तो अब वो चीज भी हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आई हैव टू इनिशियलाइज दैट थिंग्स, दैट baud rate, that which baud rate, in which baud rate we are going to communicate to my laptop and what, my microcontroller. So I have to fix that, I have to write that. So how I will write? I will write here serial dot, sorry, serial dot begin, and then pass a baud rate. And how I will get that baud rate? If I click on that serial monitor, I will get this kind of things, and you can see it is already there have a value. It is a default value 9600 baud rate, and there have lot of baud rates. You can see 300, 1000, 200, 2400, 4800, 9600. This 9600 is a default baud rate. Okay, so lot of baud rates you can see. Just initially just use 9600. It is a good communication baud rate, so you can initialize that part. So this baud rate you have to initialize here. Now it means कि आपका अब लैपटॉप एंड माई कंट्रोलर दोनों का बीच का जो baud rate का जो कम्युनिकेशन जो रेट है, वो कम्युनिकेशन baud rate कितना है? 9600। अब अगर हम इस कोड को अगर हम बर्न करेंगे, Sir, you're on mute. ओह सॉरी, तो मतलब इसके पहले जो कुछ भी बोला कुछ सुनाई नहीं दिया। सीरियल नहीं सर, नहीं दिया। हाँ, नहीं सुनाई दिया सर। नहीं सुनाई दिया, ठीक है, फिर से दोबारा बोलता हूँ। ये baud rate वाला जो कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहा था उस टाइम सुनाई दिया? When I was discussing about baud rate, I was talking about Kolkata to Asansol. That time it was clear to all of you? Yes, sir. Okay, that concept is clear to all of you, right? So the main things here, actually, if I want to send some parcel from Kolkata to Asansol, and if I want to get some parcel from Asansol to Kolkata, and in a day I want to repeat it for 4 times, then what actually I have to do? I have to क्या करना पड़ेगा? I have to boost my speed, है ना? If I going to Asansol by a car, then the speed should be 100 or more than 100. Then only it is possible to cover the 400 kilometers road travel in a 24 hours. 24 घंटा में अगर हमको 4 बार जाना चाहिए
देन व्हाट एक्चुअली आई हैव टू डू, मुझे 100 से ज्यादा स्पीड होना चाहिए गाड़ी का, देन ओनली इट विल बी कंप्लीटेड। यस और नो? अरे कुछ रिस्पॉन्स देना, Yes. नहीं तो मेरे को समझ पे नहीं आएगा कि मैं, मेरा बात आप लोग तक पहुंच रहा है कि मैं म्यूट हो गया, कुछ समझ पे नहीं आ रहा है। मतलब ये वर्चुअली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का मूवमेंट क्या है क्या नहीं है, आप लोग का आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा रिस्पॉन्स करना, ये थोड़ा आपको रिक्वेस्ट है। आप लोग तो ऐसे ही सुन ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये रिस्पॉन्स दे देना तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझने को। ओके सर। तो ये जो क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पीड को एडजस्ट कर रहे हैं ना, 4 टाइम्स आपको जाना है आना है, तो दैट मीन्स मुझे स्पीड रेट जो है, जो स्पीड रेट है उसको हमको सही करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर पर सेकेंड घंटा या 200 किलोमीटर पर घंटा, कैसे हम जाना चाहेंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर स्पीड को फिक्स कर रहे हैं कि इतना स्पीड में अगर जाएंगे तो इतना रास्ता को हम कवर कर सकते हैं। यस और नो? क्लियर? यस सर। सेम माइक्रो कंट्रोलर एंड आप जब, आपका जो कंप्यूटर है, आप जब कुछ डेटा को भेज रहे हो एंड भेजने के बाद उस माइक्रो कंट्रोलर मतलब क्या है, उसमें एक रैम है, रैम में कुछ चीज ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट होने के बाद वो आउटपुट आपको दे रहा है। यस, तो वो आउटपुट क्या कर रहा है, फिर सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू आपका लैपटॉप में दोबारा वापस आ रहा है आउटपुट, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आपका कम्युनिकेशन कुछ रेट है, कम्युनिकेशन स्पीड रेट है ना। तो वो कम्युनिकेशन स्पीड रेट को ही बोलते हैं बॉड रेट। क्लियर हुआ? बॉड रेट, यस सर। आप बहुत सारा बॉड रेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है 9600, 300 से शुरू करके एकदम, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 लाख तक है बॉड रेट आपका। ओके, तो ये ओके सारे सर। बॉड रेट है। ये बॉड रेट मतलब क्या है, ये सब मतलब समझ रहा है, ये आपका हो गया गाड़ी का स्पीड। अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा जाएंगे या 100 किलोमीटर प्रति घंटा जाएंगे या 1000 किमी पर आवर घंटे में जाएंगे, वो आपका ऊपर डिपेंड है। तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली 9600 बॉड रेट जो है वो ठीक ठाक काम करते हैं, तो उसको हम लोग मानते हैं कि एक डिफॉल्ट वैल्यू है। तो 9600 में हम लोग जितना काम है करने का कोशिश करेंगे। अप टू दिस क्लियर? স্যার बोलो। স্যার বেশি বট রেট মানে তো বেশি স্পিড, তাহলে ম্যাক্সিমামটা সিলেক্ট কেন করব না? কেন করবে না? তুমি যদি ধরো জ্যাম রাস্তায় 1000 কিলোমিটার পার আওয়ারে তুমি যদি যাও, নিজের স্পিডটা কন্ট্রোল করে থাকতে পারবে, রাখতে পারবে? না স্যার। তাহলে তার মানে কি, তোমার দুটো জিনিস হতে হবে। এক, তোমার গাড়ি যেটা সেটার কনফিগারেশন খুব হাই হওয়া থাকা দরকার, উইথ সেন্সর এবং অনেক কিছু ডেটা, যেতে হ্যাঁ সামনে কেউ আসছে কিনা, পিছনে কেউ আসছে কিনা, কত স্পিডে যাচ্ছ, প্লাস ড্রাইভ করছে তাকেও ভালো কন্ট্রোল থাকা দরকার, ঠিক কিনা? তো এখানে তোমার যদি অল্প ডেটা হয়, যেখানে কমিউনিকেশন খুব তাড়াতাড়ি তোমার করতে হচ্ছে না, সেই জায়গায় তোমার যদি কন্ট্রোল নিজের প্রতি না থাকে, তাহলে তোমার কি হবে, ম্যাল ফাংশনিং করতে শুরু করে দেবে, মানে গার্বেজ ভ্যালু আসতে শুরু করে দেবে। বুঝতে পারলাম? ওকে স্যার, বুঝলাম। ওকে, তাহলে আপ টু দিস সেটা ক্লিयर। আমি कोड রান করেছি फिर से बांग्ला। अच्छा, मैंने कोड को क्या किए हैं, अपलोड कर दिए। आई हैव अपलोडेड द कोड and once I'm click on reset button, then it is printing the value. Which one? The value which is stored in the num variable, that is actually showing here, that is 11. Okay, now I want to do one more thing. স্যার আমার কোনো কোডই রান হচ্ছে না, বলছে প্রবলেম আপলোডিং টু বোর্ড। স্যার আমারও মানে ওটা একই সেম হচ্ছে, রান হচ্ছে না, বলছে পোর্ট নট অ্যাভেলেবল। পোর্টের প্রবলেম বলছেন। ওকে, 1 সেকেন্ড। তোমাদেরকে কি আমি বলেছিলাম একবারও কোডটা তোমাদের নিজেদের এতে রান করাতে? বলিনি তো? তাহলে আগে আমাকে দেখো, তারপর তোমরা কোডটা রান করবে। আগে শোনো জিনিসটা,
তারপর তো কাজ করবে না, তোমাদেরকে তো টাস্ক আমি দেবই। এটা ভেবো না যে শুধুমাত্র বসে বসে শুনবে, সেটা না, কাজ আমি করতে দেবো। আমি যতটা বলবো ততটাই তোমাদের কাছ থেকে আমি আদায় করে নেব। তো টাইম আসবে, একটু একটু দাঁড়াও, আগে জিনিসটা দেখে নাও জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, তারপর আমি সবকিছু বলবো। ओके, तो बेसिकली one time, अगर one time if I want to run our code for one time, then just print inside setup function. But if I want to print the same thing continuously for infinite times, then I have to run this code inside this void loop. Now see what will happen. Now if I click on that, then infinite time it is showing some garbage value. Then again it is saying that hard resetting via RTS pin. So again I have to click on RTS button. Now you can see it is printing line 11111111. Basically it is actually printing in a format of 11, but you are not to able this thing. Why? Because it is printing horizontally. Yes or no? Yes, sir. That's why it is look like 1111. Now what actually I have to do, I have to print this vertically. Yes or no? So in yes, okay, thank you. In C, what actually we do, you told just a minute ago, if I want to print each and every value vertically, that means y-axis, then which command actually you use in C? /n. \n. Here actually also we can use \n. It's okay, it is a convenience way to use this Arduino, like not convenience way. If you want to use this Arduino code like C, then you can use \n. But if you really want to use in Arduino programming convenience way, then you have to just write serial.print ln, which print ln. Clear? Now if I want, if I run the code, or if I burn the code to my microcontroller, then what will happen? Let's see. It is done. Now you can see it is printing y-axis. Clear? Yes, sir. An infinite time it is printing. It will never end until and unless if I unplugged my cable from the microcontroller. अच्छा, यहाँ तक सबको समझ पे आया? मतलब इन जनरली कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, What about sir. others? Yes. ओके, अब आप लोग को करना है, मैंने हर चीज बता दिए हैं, each and everything I have explained how it is actually working. बोलो। सर एक डाउट था सर, Can you print it again? once? नहीं समझ पाया, क्या बोली? सर ये जो ब्रॉड वाला पेज आपने खोला था जहाँ से आपने ब्रॉड सिलेक्ट किया था, ये सर कहाँ से खुला था सर? कहाँ से? मतलब कहाँ से ओपन किए थे वो पेज को? सीरियल मॉनिटर है ना, इधर है 9600 बॉट, इसमें क्लिक कीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा। ये
वीडियो डेस्कटॉप ये ओपन किया, ये ओपन ही कहाँ से हुआ मतलब? नहीं समझ पे आ रहा है क्या आप बोलना चाह रहे हैं? सर ये जो प्लॉट का जो वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हैं सर, इसको ओपन करने की ओपन कहाँ से हो रहा है ये पेज? স্যার ও বলছে যে এই যে সিওএমএস যে পেজটা সেই পেজটা কোনখান থেকে টিপে ওপেন করলে ওটাই বলতে যাচ্ছে। ওটা দেখালাম তো, এই তো সিরিয়াল মনিটর এখান থেকেই তো। তো সেই জন্যই তো আমি বুঝতে পারছি না ও অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাইছে। ও যেটা কোশ্চেন করলাম তো সেটাই आंसर दिलाम। आपको अगर कुछ चीज बॉड रेट हो, जो कुछ भी हो, देखना है सीरियल मॉनिटर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करना है और आपको मैनुअली ये चीज करना है। ये आपका ऑटोमेटिक नहीं होगा। सी में जैसे होता है क्या है, आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट जैसे रहता है ना, नीचे जो बोलते हैं सो कंसोल बोलते हैं, कंसोल, ठीक है। तो उसमें आपका सारा चीज आउटपुट में होता है। इसका जो कंसोल है वो है सीरियल मॉनिटर, वो उसको आपको मैनुअली उसको खोलना होता है। और अगर आप इसको बॉड रेट को चेंज करना चाहेंगे तो इसको मैनुअली आपको यहाँ पे पहले सेटअप करना पड़ेगा, और जिस वैल्यू को आप सेटअप कर रहे हैं उस वैल्यू को भी यहाँ पे पास करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आप कैसे अपना जो जिनके जिनके पास मतलब क्या बोलेंगे, those have ESP8266 board, those have ESP8266 board, वो क्या करना है, 1 second, I am giving you the URL, just copy the URL, okay, just copy the URL, and then you have to do, you have to go to the file, click on file, then go to preferences, and then this actually this portion, this box will be blank for your case. If you are not yet used this ESP8266 port, then this portion will be totally blank. Just paste the link and click on OK. Achha, one more thing. If you want to print a line number, then check this one, check display line numbers and click on OK. Now next, go to tools, go to board, click on board manager, then wait for few seconds. Okay, now type ESP8266. You will get this kind of things. Take a snapshot. Okay, you are getting a remove option because already I have installed this board manager, you know. But in your case, if you are using first time, then you will get two options. These two options will be shown in right side, install and select version. You just click on install option. Once your installation will be completed, then close this window. Then 1 second. Then click on tools, go to board, then you will see that ESP8266 boards, this file, this board manager option will be shown to you, shown to your ID. Then go to Node MCU 1.0 ESP12B module, select this option and then wait for few seconds, click on tools, then you have to select the port. Before selecting port, just type device manager, type device
manager. Okay, and open it. Sir, can you repeat what to do after we install ESP8266? Sir, repeat once again. If you are using Windows, then I think in your keyboard it will be you will able to see the Windows option is there. Windows button, yeah, is available, right? Yes, sir. Just click on that, so you will get this kind of window. Now search device manager. Device manager. You will get this kind of thing. Do it with me. Yes, sir. You get it, right? Yes, I got it. Okay. Now click on device manager. Mm-hmm. Now insert your USB cable to your computer port, any of the port. And Okay. of course, your microcontroller should be connected with that cable. Your microcontroller is connected with your cable as well as your laptop or PC. Yes. Okay, now a ports option will be visible to you. Is it visible to you? Yes, sir. Okay, just click on that arrow option. Click on that arrow option. Now it is clearly saying, say, Silicon Lab CP210X USB to UART bridge COM5. Mm-hmm. So that means your microcontroller is connected with COM5 port number. Now you have to remember this COM5 port number. In your case, maybe your another port is also connected with another devices. So that time you will see lot of ports will be available here. So that's why you have to remember which device is connected with which one. I mean which port. Clear? You have to remember the port. In your case, in my case, it is COM5. In your case, it may be COM1, COM2, COM3, COM5, COM6, COM7, COM8. You have to remember, then close it, go to tools option, go to port and select the port number. Already I have selected. You have to select also. Done? Have you done? Have you selected the port number? Sir, বলো। স্যার মানে ওই ইউএসবি থেকে কি কি বললেন ওগুলো বুঝলাম না, মানে ইউএসবি টা কার সাথে কানেক্ট করব? ল্যাপটপের সাথে? ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টের সাথে কানেক্ট করবে। তার মানে না, ইউএসবি পোর্টটা মানে ল্যাপটপের আর কিছুর সাথে কানেক্ট করব? আমি বললাম যে তোমার ল্যাপটপের সাথে ইউএসবি কেবল যেটা আছে সেটা কানেক্ট করো, আর ইউএসবি কেবলের অপোজিটে যে বি টাইপ যেটা পোর্ট থাকে সেটা তোমার মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে। সেটা তো নেই স্যার। তোমার নেই মাইক্রো কন্ট্রোলার বোর্ড, তাহলে তুমি করবে না। যার আছে তার জন্য বলেছি। আচ্ছা, তাহলে এই কাজগুলো করতে হবে না তো? হ্যাঁ বলছি তুমি করতে পারবে, তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি কি করবে না করবে। अच्छा ये वाला चीज up to this it is clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes sir, পোর্টের নাম্বারটা নোট করে নিতে হবে। পোর্টের নাম্বারটা নোট করে নেওয়ার পর টুলসে গিয়ে সেই পোর্টটাকেই তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে? ওটা কিভাবে করবো একবার দেখিয়ে দিন তো। টুলসে যাবে, পোর্ট অপশন পাবে, পোর্ট অপশনে গিয়ে সিরিয়াল পোর্টসের অনেক লিস্ট থাকতে পারে, সেখান থেকে যে পোর্টটা নোট ডাউন করেছো সেই পোর্টটাকে সিলেক্ট করবে। বুঝা গেছে? Now in the next hub, I will show those don't have actually the Arduino board, any kind of Arduino board, then they can do also their they can run or compile their programming virtual mode also. So in next class
I mean the next half, I will show you how we can do that. Okay. Next half when will be 2 started? p.m. I think. Sir, from 2 p.m. 2 p.m. Okay. सब लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते से थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये सारा चीज, क्योंकि हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें मॉड्यूल है, क्या क्या मेथड्स हैं, ये सारे चीज में पढ़ेंगे, कैसे सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1 by 1। हाँ, सेम सेम सेम। ठीक है, थैंक यू गाइज। Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.